Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh God. Onyankopon onhyira bibia. Christ or boss so ebo asase onhyira wo. Ubetimi akohwe me video ni bi wo YouTube. Honorable Eyo na wo subscribe ya na wa share. Na se ne be ya obi abetimi etie de ekoso. October me kan se mi se asofo bi enim begu ase e wo Ghana. Esi November me san kan me san bo asofo ni din esi December me kan se aso dan ba be hye asofo bi so be hu amane e wo Ghana esi enti enye de ye ewura Kennedy Japan e de ba no nko a ye ne ye di kan Canada ye di kan Canada ada ye obi entu eska man but Onyankopon obie ne peni o de nsem ma de obeka mu njindi saa na Onyankopon oye ne nioma amen. So Onyankopon ne obekasa eyene ma miensa da yesun nyame asem ana prophet nyame edifo ene ma miensa pe nto ye obi a umbie wadwem unye papa unye good umwadia ho ntia Onyankopon one won kasa udidi matem rough umuhwe kokoti Onyankopon ne won kasa blo nwasema Kristo no ne won kasa wate amen. Asema beto Ghana menti se asem na ekono panyi bi because panyi bi a munim de enti ameka se panyi bi ntimi mfra asem no se wedi ye transfer aka na entwie kra oni wan uye wan na wa fa sofo mo asem kokoti atrase aka aten e dia ba nko a oni wan obidia na aba na woka na otena ebe ya wodi o otena ebe ya wodi a yewura ken nyantoboase na wiase no eninka so o asemo aba no empanyifo betimi aka nanso obia suro because nanso obia because odifiti wewa na okọ we ho ase odi sansai nti obia suro so saka video e bia mo hye na kodu no wora mo kan kye ne se Honorable Eyo se de oye no onjai onfa si ho a na owa Kristo ebuefu se obinim onfiri nyame krapo na oye nyame djuma so onfiri nyame a oye nyame djuma David kofa obiyire nya obi mpran obiyire David kofa obiyire but ni nyina ankosi aga eti se yewura Kennedy Japan u tuesika e de man crofo kofa ensem blow dia tuesika fama san crofo no na monko MP ministers president eni mpanyefo mu diga na sika no na monko fa ensem famelo na ja asofo no obinim e de na de ayo asofo mo Ghana e de na mo de ayamo sa mum boasophobia mum philosophie adai onti mi enkasa ntia kremoni ba ko pe emfa wo hundi Allah onti mi ade na ekoso Ghana ni opinion of Ghana ni na se maba opusa no se na epusa ntuma opusa no se na epusa ntuma adai na Ghana for so so part 1 part 2 part 3 part 4 ekase anka wodan nti wo si kwan ne tere contractor ni di be fa wo fie nanim ana won chense mienu etu ya because MPP for 3 modern NC for 3 modern contractor ni nye papa so ohun anim wo to wo sere e ka wo kan da bia no yewra ken e de nsem eba yewra ken bi paucho mi sere wada roma Mr. Advisor na etu wo no se mo anhwe ni yie Onyankopon be manta wanta wa esimu mpanyimfo nim eye mo ministers ni mo MP no Onyankopon di ntawanta wa no woden besim cracking besimu enam de yawo ye na wo ka asofo tibom na wo se asofo no Onyankopon se men kan kire mo se odi ntawata besimu mpanyimfo nim se wo sika tua bi a tua sika Enfama boys no ne mo ye investigation mo no na monko MPP fom panyifom amonko NDC fom panyifom amonko aban panyifom amu disika na monko tiwo mu nyina afam kum obi da nsanwem
ɔne na yere na koe nso ya chena tum atenam 2 years ni 1 year yendi na sem obi ko wie ebru e komode no ko wie ebru odem judge for bokro no lawyer for bokro no police for bokro no soldier for bokro no ene social media soldier for the battle protocol unya ekofra no mana wo fly na o si betu 5000 enu na wo seka kan ne Japan wo ye woduma you reckon soldier for the battle social media say ye fa nipa protocol wo fly no mana o si betu 5000 no 5000 bia ko onipa no otifio no 5000 bia ko on fan ko page mo wo fly nye you reckon me kasa chiro me pacho me sraw pa jaima nenka na udemonsa wo Nyankopon ani asofo na musi mu ye peace council se mu ye Christian council na mutimi frasem no nka na mu de musi eye one man church mu ye nyamedwuma no nso nyamedwuma na musi eye one man church eti mutimi ka wasem no mu hwe ni yie no Nyankopon abufushi amma mo so mu hwe ni yie o National Peace Council is a Christian Peace Council so one for ya modie mo se modie sikadie ne sikadie na moto na modie mo no ye nka wasem sa ko Nyankopon nipa enya asem a se ka mo ko twagye no maka mo no atum mutimi ka hwe na de bia ti rodo so na obi bomba ye se ye raken enfa asem na de bia ye raken pa twatwa so wate na tuesika efama boys ne nkrofo na mo investigation twama wo na mo ko ministers ni MP for no ho amonko attorney general soldier for lawyer for judge for aban for insurance office ka bi si wo yaton ka bi si insurance office yaton district me kai se emla atamis wo so or the grader e buy ko he se grader district bi e bi dey si wo motonton ni nyina eno na wo ye ho dwuma de wo so ye ho dwuma you reckon de make kire on ni se King Solomon esen wa osen se na odi Nyankopon ochi e de kan sempa but King Solomon e fa ma ne plan for no mo ye 700 na yerem ye 300,000 but o de na esen e ma wa hio pa no e bro 1000 hia de oni ni ko school o secret wo de oni ni ko tana bro ti ye dwuma o secret de wo ye no afro ni po de wo ye no afro ni pa ne beto de bia o party ni beko e beto de bia o ho asera beto dwo bi de efutuo na me de mo o wadanfo bia o wo secret o wadanfo bia o wo ho ase menya ho se wo tene na sa wo kan Bible na so ko hu BUT but na tire se nenso obia nenso obia ho yera kan hwe ni yio na wo de ho sa wo Nyankopon ani o Nyankopon empanyifo na moti wona mutimi frasem no nkotra baabi na mo nka na mo de mo sere no opinim de na wo de ayemo opinim na sa opinim nti adenti na enipa waboa wo wasam yale enipa wotimi mo makutu kwan wo madwuma ene ye mo hwe wasam nka na good eni adia emma nti why no on fa bada ahemfofo edi police fo di soldier fo di Nyankopon nipa kwan ko ye enko ade mo se so yera kan misraw bi pa otom tu chemon se be yia ka Ghana fo ka mo fasem koma yera otumfo otikoko so nana ebomu mo fasem koma yera otumfo na ko onsiesi asem no so what ase Onyankopon enhye obi bia o hwe video we usaka video na share yera kan ne Japan mi se paucho mi se video kwaso mi se nana wada roma mi se twaso men fasem bia mabiem sa wo pese wo gidi no pese wo radio station wo TV station ko akira enye we tuesika na Ghana fo nko MP fo na amotonton cars na amodi nyoma etete ma fisiti dan ma free no amko investigation na wo ho asem wo ho obi wo ho asem wo so ho asem beto wo se ana bo se Ghana fo sa na yetan on ye ndo Ghana for na oni o man anya asem ya rade enne ye obi nim o kina na bia na ye wo na ko principe patin u ba jaji ni pasai u jaji ni pa obi ajaji wo wie na wo ba jaji obi nyame ni pa asofo ni nyina nso atrase hwe de ekoso mo nka mo hu mmom mo emusi mo fra wo nyame so
When Yamisumu, Yamisum need the ordinary come apart, nin or the part to 1 money near. David Ebiantum. Every for be Brennan, be two, a bit more deep before you know, that Yesu. Yɛpɛ sie ya ne ankansa mu Nyankopɔn hyɛ obi bia wo hwɛ video na na wa share na ekɔ akiri adom nti amen.